Hello, hei tuna kan hmu hi AGV ni a hei AGV ni hata mi hi MT ni a hei ka lak thar ni a o zaina kan ti be tu chu GoPro ta hian hei tai hian GoPro ha kan da do ni GoPro da na hi ka thian pa mo ne kan boi pui do nai ka ti set nen ka chho ni hei ka bom nen tak hian ka chho a han helmet karon review ro ka in ti si a hei a model nei dang che ai an lo chu a graphic che an lo wa hei to zoka hei tom set la amanin set du chan description a ka da a kan leina Ramthar to vlogs ka da hanin zot mai nga ron hei K1 ani a AGV K1 ani a a ri zong hi zang khop maya helmet zang ta kan heta hana in zia ka 1580 plus 50 gram hei ka set hiam chi lo ngi amon 1.5 kg. kg khat le tlem kg khat le chan ve bor vel ni ka helmet hi excel ni ka lu hi lian ang renga he AGV an sai thiam dan chuan AGV hi helmet changang takani a heng ho hi entry level te po ti tai la kan sai sual lawang aman tom pol 1.55 kg khat le chan ve vel ve kan ni chu hetlai mi MT nge kha model ming kha revenge 2 ni a chuan hi ai nang che ka ti kha graphic che danga hei 46 ania Rossi ye chu ka Rossi velo chu bon chuan hi ka thlanga advisor hi advisor hi mi hi afi mi hi ron kala smoke hi tuna hen ka cha ti le meka adum hetiang chi hi chuan afi min kala vo hringa chuan soyang khan zeina chuan GoPro ta hian kan da lo ni tla takian nakina kan entrin tur ka a ina hei a chhung chu ni ta nakina kan siam huna amai ka da dan te po ha karon ti vekanga helmet thatak zang khop maya a khuman wam boka ton ta hi air vent helmet chunga thilu na tura khan ta hi tial hon hian tan thilu theya ta han lu thei boka he ta han hiam tan thilu vak thei ni kholum na tangkai do na chuan hemi khabezona hianin chung lama han me na oma ni switch mai ni ta tia kan me hian utai kulo enola lo hong khep mai ang them thei lo mai thei hei tai hian tai ka ko na lai hian thilu na ni helmet changkang tak kan rai thin to do ni chu ona chuan anti bo na khum thin thanga khum chu chuan kha Aizawl helmet zora dan nei ma sataranga nya AGV Ramthar to wax zar kota life in motor amani K1 ho chu zuk endon ya azuar tak hi chu tela tuk chu AGV hi Aizawl an omlo mai theya James adaran cha theng theya wan tuna chuan na kan tran tonga hetlai hi abo thana chu azum tata AGV hi zoom tang puya azum awang khanin hetlai hianin thil dang kan da bel don ani chu chu ni zana amon lo siam lok to a ta han ta kan da anga chumi chu GoPro kha kan vole don ta angani chu ni jo kan kalanga no endonia chuan hei heng te hi mai ka dap to te khani ta a te kan vu anga ta hian hetian kan tong le zet na tur vel khani don ta ni no enzel don nia chiang de enanga kan sereng hi zora han milon zo thina comment a hian te man chon headline kan sei kha kan sei ngei ang ka chu milon zo lo ram sam ula in lo en uluk de ole kanga ya chang kan don ni hei chap nak khap mai hei mic sui te ni a velcro ti velte 3M ti sang in chap noi ni ai MT kan en chiang lo ka hei amona MT thar khani a fanu te ming azia ve ni hengi ama kut sol ve ka ni kut nu na te khop mai amona hi 23 26 le 23 ang amzia and birthday a date so 26 and
Scarlet om se nei ka ni hang long zong hei tu na pa lo tin sa han kan si ma video hei amount na tu tak khan ta hei chu mi khu tai alai akar ta mi khu 3m khan ni ta ma se ka sei tong khan more e kan akabezona hei azum ta da wang khan AGV chu azum ta da wang hian tlai zoom ta da wang hian hei MC rin amone na CM chopa chu ti hian ta khen ti kan vo do ni hei ti hian ani chu ta kai si ra han vo china nga ge chu ta ya lai ta khi ka ngai na zo ka wang ti hian kan vo tan 3m kan vo le nga 3m kan bel le nga chom ti hian kan bel lu don ni hey amo na now niya bye bye lokte bye bye Scarlett di po ka lo lang Rose Scarlett di ka lo lang sila aming lo sa sila azaktat may hay ako tatat may alang dulaw niya bye bye du tat lo tiếng bùiกันin mẹ tu na tiếng bùi break kan dầu tre kan dầu tre to mai kan na dalo dak cho kan dầu to kan hi kan dầu to kata hi mai kal da na chu ni ta ten camera ti hian om don ta ni hi om dan chu ni có tay có trong mà khá nè tay hiện các mùi ẩm ta các thô các chú ring lỗ thay lỗ nè chúng cho nên khủ té thô té các điểm việc các ring lỗ thay lỗ tay hiện hôn lẹp hôn mà vàng in các chú tắm thuộc cho nên sẽ thiếm tội mấy thế trong các thiên như nó là sấy lẹ thì nó các chú thiên như sẽ chiang chú rồi hey bây giờ hi smoke hi các vợ trên nó mua nó ta nè nó kia nè bây giờ đâm cái này hôn nó chân tiếng hiện là lòng đòn nè na khopang in me don khop mai chon nunga hian GoPro hi original sticker ani Hero 7 ina ron chom ka belani helmet thar ka nei vele ka belang ka te ka stock char den kan belani hi za ina kan na tho choni he kan bung ro zong nei ga in t-shirt tam khop mai zanin chu hết mà hắn cái khói tên là mà sót lắm mà sót đâu bằng cái khói tên là vô có chút tiền về cho nên giờ nên cái cần nọc đàn cho Scarlett lọc có rồi đấy lọc có tụi em bye bye rồi đấy bye bye rồi giặc lệ tát to hay dik chế mà vô đàn thì dik chế thì cần nó sẽ thấy chế lâu này cái nào test sang cái tàn số hơn nào cho nên report rồi sẽ thì hắn amon ha kan fi so ta thì hay alan da tu chu ni ta ni ka voi khat an ti ha ni chu helmet thara amon boi pui so khop mai ngam khop mai amon so ngam khop so ya hi alan da tu chu ni helmet thara GoPro kan vua mai adapter kan vua ka voi khat chong na ani ni zan khan ko thim to wangin ka ti du lo ting tanga fiscal pain ka ti mai ang ka ti cần đủ con chụp lúc này bye hi đi đâu mày cái sợi tổng hai am món này kiếm mình bồi sợ cái mấy cái sợi đâu nó có chân suốt của đi ở lòng nó tụt qua cái sợi cả am món trong chủ YouTubers chứ còn một thủ có sợi là aka với na tuần trung ma với đi đến tuần trung ma còn helmet review thế GoPro còn phụ thế còn hành trong xin thế anh có đi là anh xin về video số để xem lá cầm ra cái phát đòn video để phát động thì mình rằng phát đòn lâu lâu trong cái quý miệt ta cái tiền họ chụp tắt cái làm xem này chứ đâu bây giờ thì phát lên